Ajvar je jedna od najzastupljenijih zimica koja se sprema tokom jeseni za zimu, ali mnogi nemaju uslova da peku paprike i pripremaju ajvar od pečenih paprika, tako da ću vam danas pokazati kako možete napraviti ajvar od isto također crvenih barenih paprika, jednako ukusan i lep. Dobrodošli u moju kuhinju. Ovdje imam 5 kg crvenih mesnatih paprika i otprilike oko 2 kg plavog patliđana. Također i ovaj ajvar, kao i običan, možete praviti samo od paprika, ali ja uvijek volim da dodam i plavi patliđan. Paprike i patliđan dobro operite, zatim paprikama odstranite petiljku i dobro očistite seme koje se nalazi iznutra. Možete ovako odstraniti prvo dršku, oprati pod mlazom vode, a kasnije seckati. A možete direktno odmah kada papriku operete, odmah seckate, nebitno kolike veličine ćete praviti ove kockice. Bitno je samo da je paprika usitnjena. Sada ću napraviti tečnost u kojoj će se sve to kuvati. U 1,5 litar vode dodat ću 6 kašika soli, 5 kašika šećera, 150 ml sirćeta i 50 ml ulja. Ovu tečnost ću staviti sada da proključa i dodavat ću papriku kao i patliđan. Ukoliko pravite veću količinu paprika i patliđana, onda samo ovu smesu tečnost napravite veću. Kada je tečnost provrila, tako vruću ću preliti preko paprika i ostaviti da to provri. Ovdje sada deluje da u šerpi ima jako puno paprika jer su sveže i krte, ali ćete vidjeti prilikom kuvanja kako će ona omekšati, samim tim i splasnuti i tek onda ćemo raditi dalje. Ovo je sada potrebno ostaviti, kao što rekoh, da proključa. Kuvati onoliko dugo koliko je potrebno da paprika potpuno omekša. Sada ću za to vrijeme dok se paprika kuva u tečnosti očistiti plavi patliđan, također opran i mora se oljuštiti kora. Ponovo perite kada oljuštite koru, zatim patliđan iseckajte ovako na manje kocke. Kada je paprika skuvana i dovoljno omekšala, potrebno je ovako rešetkastom kašikom da izvučete na neku tacnu. Paprika mora biti dovoljno mekana da bi mogli da je lepo sameljete, da li u blenderu ili na mašini za mlevenje mesa. Ostavit ću je ovako na tacni da se malo prohladi, a za to vreme ću sada u tu istu tečnost, dok je još na ringli, znači proključalo, dodati i plavi patliđan. Također njega kuvate onoliko koliko je potrebno da vam omekša, otprilike je to negdje između 15 do 20 minuta, ali znaćete da je patliđan gotov, jednostavno što ćete probosti viljuškom i vidjeti da je dovoljno mekan. Što su manje kockice, patliđan će se vrlo brzo skuvati. Ukoliko stavite veće kockice, bit će potrebno duže vreme. I patliđan ću također ovom rešetkastom kašikom procediti i izvući na neku tacnu, ostaviti da se prohladi kako bi mogli povrće da sameljimo. Ja ću koristiti ovaj čoper, možete ovo također sve samleti na električnoj ili ručnoj mašinici za mlevenje mesa na onoj sitnoj šajbini. Kada sameljete papriku, dodajete u jednu posebnu vanglu i na isti način tako sameljete i plavi patliđan. I plavi patliđan prelivate preko paprike. Dobro sada ovo varjačom sjediniti papriku sa patliđanom. A u šerpu ću staviti 300 ml ulja i ostavit ću da se ulje potpuno zagreje. Ulje vam mora biti vrelo. Smes od paprika i patliđana odmah ću sipati na vrelo ulje i odmah krenuti sa mešanjem kako se ne bi desilo da zagori. Primetit ćete da sada neću dodavati so i šećer jer smo to dodali u tečnost u kojoj su se paprika i patliđan kuvali. Ono što ću samo dodati je po ukusu belog luka.
Ukoliko možda niste ljubitelji belog luka, preskočite ovaj korak, ali ja uvek u obe vrste ajvara obožavam da dodam beli luk. Također njega dodajete onoliko koliko želite po ukusu. Naravno i ovaj ajvar se neprestano meša, pazite da ne zagori i svakako probajte ukoliko smatrate da želite da vam je ajvar slaniji, nećete pogrešiti ako dodate malo soli. Ako želite da je kiseliji, možete dodati još sirćeta, ali meni to ništa nije trebalo naknadno dodavanje, jer svi sastojci su tačni i potpuno po mom ukusu. Nije ni previše slan, a ni previše kisa. Ajvar je gotov kada povučete kašikom po dnu i vidjet ćete da se ajvar teško vraća, vidite dno šerpe i odmah dok je ajvar vruć sipati u tegle. Ja kada sipam u teglu uvijek sipam pomalo i ostavim da se tegla zamagli, samim tim se tegla ugreje i izbjegnem bilo kakvo pucanje stakla. Dolivati do vrha tegle postepeno, a zatim i tegle zatvoriti originalnim i uvek napominjem novim najbolje poklopcima za tegle kako ne bi vazduh ulazio i desilo se da vam se zimnica pokvari. Vruće tegle kada zatvorite okrećete na drugu stranu na poklopac i time ćete dobiti vid vakuumiranja i pasterizacije, neće vam se desiti da vam se ajvar pokvari. Kada se tegle ohlade, vratite jednostavno teglu u prvobitni položaj. Također ukoliko pravite veću količinu ajvara, kao i kod standardnog ajvara od pečenih paprika, vruće tegle s ajvarom odmah zatvorite originalnim poklopcima, okrenete na čep da vam stoje tegle i stavite u vanglu neku koje ste stavili ćebe, prekrijete i ostavite do sutradan da tako vruće tegle u ćebetu stoje, sutradan samo izvučete kada se tegle potpuno ohlade. Možete izvršiti i vid pasterizacije kada zatvorite tegle, da stavite tegle u hladnu rernu te uključite na 90 stepeni 90 minuta, ne otvarate rernu, ugasite i ostavite do sutradan kako se rerna hladi, hladit će se i tegle i to je jedan vid pasterizacije. Izbor je vaš na koji ćete način sačuvati zimnicu bez konzervansa. Ajvar je zaista ukusan i zaista lep i preporučujem da ukoliko nemate uslova da pravite od pečenih paprika, slobodno probate ovaj recept i napravite i također uživate u ajvaru tokom zime. Želim vam uspešnu pripremu i ja vam i ovaj put želim prijatno.